Dito po ata siya mag-i-start. Pa-elbow daw po. Punta po sa taas. Pa-elbow daw po yung shape ng hagdanan. Sabi ni Kwan. So dito po ata siya mag-i-start. So pag ganun po. Punta po sa taas. Punta po dyan sa taas. Yan po ikakabit po ata dito. Punta dito sa taas. Para po dito na po yung hagdanan. Okay na po.